ورحمة الله. اليوم غادي نشرحوا الدرس ديال لي لونجيمانس، العدسات الرقيقة. يعني اولا الاسئله اللي خاص تحفظوها مزيان: كيسكو لونتي، اشنا هي العدسه، او كيل لو رول دو لا لونتي دو سي زاباراي، الدور ديال لي لونتي ديال لي زاباراي. اذا في الفقره الاولى غادي نشوفوا لي ديفيرون تيب دو لا لونتي. شنو هي لا لونتي؟ لا لونتي est un milieu transparent en verre ou en plastique limité par deux surfaces dont une au moins est sphérique. يعني أنه لا لونتي هو وسط شفاف ومتجانس، يكون يا إما من زجاج وإما من بلاستيك، وكتكون يا إما من وجهين يعني سفيريك ولا وجهين ولا وجه سفيريك ووجه مسطح. إذا في الثاني غادي نشوفو classification des lentilles. classification géométrique selon leur bord on peut trouver deux types de lentilles. يعني كيفاش كنفرقوا ما بين لي لونتي و جوج الحاجات اللي غنفرقوا بهم. يعني احنا غنشوفوا لي بور الوجهين، وغادي نشوفوا des schémas et des expériences. Pour la première, selon leur bord on peut trouver deux types de lentilles. عندنا deux types de lentilles. اشنا هما les lentilles à bord mince et les lentilles à bord épais. lentilles à bord mince يعني هما عدسات ذات حافة رقيقة، بور épais ذات حافة سميكة. اذا هذوك اللي عندهم بور مانس هما كيتسموا لونتي كونفيرجونت. لونتي كونفيرجونت كتسموا لونتي كونفيرجونت، هي عدسه مجمعه. اما اللي عندهم بور ايبي سون دي لونتي ديفيرجونت، اللي عندهم عدسه مفرقه. من بعد نشوفوا دابا لي زيكسبيريونس. حنا فرقنا ما بيناتهم، يعني انه لا لونتي كونفيرجونت كتكون عندها حواف او وجهين رقيقين والوسط يكون سميك. اما ديفيرجونت كتكون الوجهين هما اللي سميكين والوسط هو اللي رقيق. يعني لا لونتي كونفيرجونت هو العكس ديال لا لونتي ديفيرجونت. في الثاني نشوفوا لاكس اوبتيك. لاكس اوبتيك يعني المحور البصري. لاكس اوبتيك principal de la lentille et son axe symétrique qui passe son centre est perpendiculaire à ses deux faces. On a le centre de la lentille s'appelle centre optique. او اللي كتشوفوا في الشيما سميتو لو سونتر اوبتيك، اللي كتسمى بالعربيه المركز البصري. هنايا عندنا une lentille est dite mince si son diamètre est très grand devant son épaisseur. ومن بعد نشوفوا classification physique des lentilles. دابا شفنا classification géométrique، ومن بعد نشوفوا classification physique. On va faire une expérience. Projetons un faisceau parallèle sur des lentilles à bord mince et d'autres à bord épais. Et nous voyons les deux lentilles. La première expérience à gauche, vous voyez la lentille convergente, la lentille à bord mince. شنو كنشوفوا انها مجمعه للاشعه، يعني انها il converge les rayons. و dans la deuxième expérience à droite يعني كنشوفوا انه une lentille divergente، يعني عدسه مفرقه كتفرق لنا الاشعه مني كدوز من بعدها، يعني انه تفرق الاشعه. غادي نشوفوا دابا conclusion. Les lentilles à bord mince sont convergentes et les lentilles à bord épais sont divergentes. كما قلنا انه les bords minces sont convergentes et les bords épais sont divergentes. bord mince رقيقه و bord épais سميكه. représentation conventionnelle. دابا حنا نشوفوا واحد الطابلو ديال les lentilles. Il y a des lentilles convergentes et des lentilles divergentes. هنايا عندنا le centre optique المركز البصري و l'axe principal المحور البصري. كتشوفوا هنايا لو شيما ديال لا لونتي كونفيرجونت كيفاش كيكون. هاد المثلثات اللي كتشوفوا انهم ما كيشوفوش في بعضياتهم، ان الاخر او qui est en bas il voit en bas. Et dans la deuxième schéma on voit l'axe principal et le centre optique la lentille divergente، يعني انه هادوك المثلثات كيشوفوا بعضياتهم، يعني هذه لونتي ديفيرجونت. هادو دي شيما sur la lentille divergente et la lentille convergente. يعني من المثلث كتعرف واش une lentille convergente لا une lentille divergente. دابا نشوفوا les caractéristiques de lentille mince. Le foyer principal, image. A, l'expérience. Projetons un faisceau de lumière parallèle à l'axe optique. Ici on voit la lumière projetant sur une lentille. شنو كدير لنا؟ il converge les rayons. يعني إلا كانت converge les rayons يعني أنها une lentille convergente. هذه une expérience وهذه
le schéma كما كتشوفوا هنايا غادي نوريكم les constituants de la lentille. On a ici le centre de la lentille qui est O et l'axe optique qui est en rouge et on a à la fin F'. F' c'est le foyer principal image. دابا مني لي غايون كتجمع في واحد النقطه اسمها foyer principal image. غادي نوريكم من بعد l'observation ديال le faisceau s'émerge à travers la lentille et se converge en un point F'. داكشي قلنا انه F' هي اللي كيتكونفيرجيا فيها les rayons de la lentille convergente. يعني انه F' s'appelle quoi? S'appelle le foyer image. et F est le symétrique de F'. يعني انه هما متماثلين بالنسبه لا لونتي العدسه المجمعه. يعني انه المسافه ما بين OF' و OF راهم متساويين كما كتشوفوا هنا. Le remarque, pratiquement on peut mettre en évidence le point principal image en interposant la lentille convergente entre une source lumineuse très loin et un écran blanc. On déplace la lentille ou l'écran jusqu'à l'observation d'une point lumineuse très claire sur l'écran. Ce point est le foyer principal image. يعني هذوك الأشعة فين كيتجمعوا في le foyer principal image. ديما ما نساوش ماشي لو فوي ايماج بس تسمح لو فوي برينسيبال ايماج اي لو فوي برينسيبال اوبجي. دابا كيفاش كنحسبوا لا ديستانس فوكال؟ لا ديستانس فوكال اشنا هي المسافه ما بين هذاك او اف بريم ولا او اف. حيت كتعرفين حنا او اف بريم ايتيغالا او اف هذاك المركز البصري حتى الاف ولا حتى الاف بريم. هنايا لا ديستانس فوكال كيتساواو. اذا حنا لا ديستانس فوكال كيفاش كنحسبوها انها هي 1 على سي. حنا غادي نشوفوا شنو هي السي ولكن دابا غادي نشوفوا انه او الا قلنا او اف يعني اف لا ديستانس فوكال اف. الا قلنا او اف بريم لا ديستانس فوكال اف بريم. اذا دابا لا ديستانس فوكال هي لا ديستانس entre le centre optique et le foyer. دابا غادي اخر بارتيه هي لا فيرجونس دو لونتي اللي هضرت لكم عليها. دابا لا غولاسيون خاصكم تحفظوها سي ايت ايغالا 1 سور اف. اذا اف شنو كتساوي؟ اف يعني لا ديستانس فوكال. لا ديستانس فوكال ايت ايغالا 1 سور سي. C c'est la vergence. Est une grandeur physique notée. C exprime la capacité de lentille à faire converger les faisceaux lumineux qu'elle reçoit. يعني أنه C هي la vergence كتسمى la vergence بالفرنسي. يعني أنها هي قوة العدسة لتجميع هذوك الأشعة. نقدروا حنا ناخذوا دو لونتي تقدر وحدة تجمع هذوك الأشعة قريبه لا لونتي وكاينه واحد لا لونتي اللي كتقدر هذيك لا فيرجونس ديالها كتكون ضعيفه. يعني انه هذيك النقطه اللي غيتلاقاو فيها غادي تكون بعيده. دونك هي لا كاباسيتي دو لا لونتي ا فير كونفيرجي لي فيسو لومينو كيل غوسوا. اذا دابا غادي نشوفوا سي هي لا فيرجونس او ديوبتري. دابا سي كيفاش كنحسبوها؟ الا حسبنا هي سي ايتيغال 1 سور اف يعني حنا يكون عندنا في اكسبيريونس بحال دابا مثلا في الامتحان يكون عندك كالكولي لا فيرجونس سي خاص يكون عندك لا ديستانس فوكال اف. يعني لا ديستانس فوكال كيفاش كنحسبوها هي بالمتر ولا تسمح لا فيرجونس كتحسب بلا ديوبتري ولا ديستانس فوكال كتحسب بالمتر. يعني انه الا عطاوك لا ديستانس فوكال بالسنتيمتر ولا بالمليمتر ولا باي يونيتي خاصك تحولها للمتر وغادي تعطيك سي ايتيغالا كذا بحال با 50 ديوبتري. هي كي كتكتب و لو سين ديالها. دابا لا فيرجونس دو لونتي اوغمونت سي لا ديستانس فوكال ديمينو. الا كانت لا ديستانس فوكال plus petite يعني la vergence est plus grande. يعني كل ما la vergence augmente كل ما la distance focale diminue. دابا remarque غادي تشوفوا معايا pour représenter la lentille il faut choisir une échelle convenable. هذه خاصكم تردوا ليها البال. une échelle convenable يعني انكم ملي غادي ترسموا شي رسمه خاصكم ديروا ليشيل بحال دابا جوج مربعات كيساويو 1 سنتيمتر مربع كيساوي 1 سنتيمتر في لوريزونتال و في لو فيرتيكال. يعني في دابا حنا on a touché la fin de cette séance ou dans la deuxième séance on va faire quelques exercices pour s'entraîner sur ce cours, les lentilles minces. Je souhaite que vous abonnez dans cette chaîne ou subscribe et like.